आमर न्याय दाबी को सी पढ़ी अनुभव कर आंचलिक ट्रक मालिक महासंघ जो दाबी गुड़िक रखुचु ताकू जेन्युइन अच्छी साधारण से किसी असाधारण कथा करूँ आमर उपस्थित सरपंच गौरुगा आमर धनेश्वर नायक पीएस मेम्बर पूर्णतन पीएस मेम्बर सुबोध बाबू अच्छा तुम सान भाई भाई मो सागर पाठ पढ़ुले तेणु तुम आगे जनाशा सी भी अनेक अनेक धन्यवाद दूसरी एवं आमर पूर्वतन सरपंच नीलमणि राउत धन्यवाद दूसरी पूर्वतन सरपंच आम कार्यकर्ता अमूल्य बाबू आम पुणा चिन्हा अशेष अशेष धन्यवाद दूसरी मध्य समस्त को धन्यवाद दूसरी उपस्थित ट्रक मालिक संघर कार्यकर्ता एवं मेम्बर्स मान धन्यवाद आज अन्य समस्त ये आंचलिक ट्रक मालिक संघ जैसे उपस्थित समस्त को धन्यवाद। ट्रक मालिक संघ लिखिं दफा गुड़िक उचित मूल्य दवा दरकार डेडिकेटेड गाड़ी को संपूर्ण बातिल करवा दरकार आम रोषे को बहुत सहयोग करूँ जीवन लेचु ये गढ़िया किंतु ये कार्यक्रम फेरी फेरी कार्यक्रम 3 वर्ष बिल्कुल हो रास्ता घाट मरामती हो पानी तो बढ़ुना अनेक जगह आउ ये कार्यक्रम को आम हाथ को समस्या हवा आगामी दिन में लड़े हो प्रत्येक कार्य को आम सहयोग करवा संपूर्ण सहयोग करी जो कार्यक्रम पारिया सरपंच से आमको दुईटा जिनस कहले आमर डिमांड गुड़ाक जेन्युइन अच्छी डेडिकेटेड गाड़ी माननीय विधायक अमर नायक महोदय आम स्वागत करुचु आज ये जो लड़ाई होती ये लड़ाई पेट पाटना ये अंचल जो समय ये कारखाना गढ़ी उठिला मोर मन अच्छी 2007 मसीह अमर बाबू धनु भाई आम संगे सदाबले सहयोग थे ये कंपनी किभली भाव में हक और न्याय प्रदान कर आम सपक्ष सब रही आसी तेणु मुझे आज मो तरफ बहुत बहुत शुभेच्छा अभिनंदन जनाऊँ। निश्चित भाव डालमिया कंपनी ये बढ़ी उठी कंपनी गोटे यूनिट दुई गोटे यूनिट है समस्ते दलमत निर्विशेष ये समस्ते सहयोग कले ये कंपनी द्वितीय यूनिट तार सफलता सहित कार्यक्रम किंतु कंपनी सफल भाव पर ये साधारण लोक कथा भूली जाइए बर्तमान जो भाव में कंपनी गोटे बार्ता सब कंपनी माने खाली घर जोड़ेनी संपर्क जोड़े तेणु संपर्क बर्तमान से छिड़ेला को बसी ये अंचल जो मैंने दुखद समय आम कंपनी रक्त देचे जगह देचे धूई धुआ खाऊे निश्चित भाव आम गण में मुख्य अतिथि भाव माननीय विधायक बर्चना आसी पहुंचित हृदयंगम करते निश्चित भाव कोई भाव में द्वितीय दिन ये धारणा पहुंची निश्चित साहाय्य सहयोग शांति श्रृंखला सहित मुझे आशा करी शांति श्रृंखला सहित कंपनी ये चलने सहित ये जो पेट पड़ा लड़ाई आम मान सम्मान रक्षा करेंगे ये आशा करी मोर वक्तव्य रखी जय हिंद वंदे उत्कल आमको दिग्दर्शन देले आमर गौरगार नमिनी सुबोध बाबू मैं अनुरोध रखी पूर्वतन सरपंच सोलर नीलमणि राउत से किसी आमको कहते। नमस्कार जय जगन्नाथ मंच उपर समस्त स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा समाजसेवी मु समस्त ना नहीं समय कम समस्ते दे सारे तथा आम अंचल मुख्य आकर्षण जे संघ तरफ आज ये जो धर्मघट हो सब उद्देश्य आज ट्रक मालिक माने साधारण जनसाधारण माने एठारे बसी यार मुख्य उद्देश्य हूँ पेट पाटनार कथा दीर्घ दिन
जो कंपनी लोक मानकु प्रतिश्रुति देई कि इंडायरेक्ट वे रे लोक मानकु नियुक्ति दवा कि तांकर परिवार प्रतिपोषण करवा जो प्रतिश्रुति देइथिला आज से प्रतिश्रुति को से पूरा पूरी भूली जाइछि एवं लोकल लोक मानकर बदल रे से किछि पूंजीपति लोक मानकर गाड़ी लगाउछि एवं समस्त को हतादार को अत्याचार करुछि तेणु आपण मानकर एकता जदि सुदृढ़ हेथिबो आपण मानकर समस्त मतामत जदि एक होइथिबा निश्चित भाव में आपण मानकर जो दाबी रही कार्य दाबी ता निश्चित भाव में पूर्ण हेबो एवं आम मानकर समस्त सहयोग आपण मानक सहित अछि काहेकि ना विगत दिन में जो कंपनी गढ़ी उठिबा काहेकि समस्त त्याग थिला समस्त उद्यम थिला बिना किसी द्विधारे एठी कंपनी गढ़ी उठिला एवं अधिकरू अधिक लाभांश हेले एवं सर्वशेष सबु तुली धुआ आमे खाइलु जेते सब असुविधा आमे पड़ू देखला बेलू से निजे कंपनी रे खाइकी कर्तृपक्ष निजे एठी बिजनेस करिवे एवं किसी पूंजीपति लोक मानक आउरी बड़ करेबे ता एटारे हेई परिबनी जदि समस्त मत कि निजर दाबी पूरण करिबारे निजर परिवार प्रतिपोषण करिबारे तथा एई अंचल विकास करिबारे निश्चित भाव में समस्त सहयोग आपण मानकर शांतिपूर्ण धर्मघटटी सफल रूपायन घटी पारिबा एवं आमे एठी थाइकी हमर ए कंपनी कर्तृपक्ष को जणाई दउछु वार्निंग दउछु यदि एई शांतिपूर्ण धर्मघट को शांतिपूर्ण भाव में समाधान न करते ताले शांतिपूर्ण धर्मघट निश्चित भाव में अशांत परिस्थिति सृष्टि करिवे समस्त को कृतज्ञता एवं धन्यवाद सहित मोर वक्तव्य सुगत आमर सरपंच नीलमणि बाबू आम पंचायत समिति अध्यक्ष रिप्रेजेंटेटिव जन्मेश थिला मोर अति प्रिय मेलुंधर विश्वास कारिया सरपंच आउपटे उपस्थित सान भाई सुबोध कुमार सामल झील सरपंच दीप्तिमयी बेहरा और सबुठ आज मुख्य आकर्षण ताको तो मु विधायक भी एपारी कारण मुझे मो निज भाई ठार अधिका क्या भल पाए सी होती बर्तमान विधायक श्रीयुत अमर कुमार नायक महोदय आज जदि समस्ते काली कहले नाई तुम एमती आम भितर भिड़ा उठना चलला से आम जीवानी जदि आज मु आसी थाए आंदोलन में योगदान करें जदि क्या साहस थाए से बर्तमान विधायक अमर कुमार नायक आती आज मुझे आंदोलन विषय कहबी जे आम पाखरे बर्तमान आम जानूँ समस्ते कंपनी वाला कहते आमर अवस्था भल ना आम भी देखुचु डिस्पाच जी आगे होता से भी हो पार आम पाखरे गाड़ी संख्या आग तुलना बहुत अधिक अच्छी मुझे बुझीपारूनी यही कंपनी यही घड़ी संधि मुहूर्त किए बुद्धि देला डेडिकेटेड कथा उठिला कहीं ये कथा आम मुंडे आम पशुना बर्तमान से कहते आम ट्रांसपोर्ट वाला कहीदे अमुक कहीदे समक कहीदे कि तुम जो भाव में आमको ये ट्रांसपोर्ट वाला प्राय कहीं ट्रांसपोर्ट हो गाड़ी ओनर हो 2 मास है रात गोटे निद क्या ना मु गोटे लोक मोर निजे भी अनुभव कर किस्ती फेल आरंभ कर मोर ड्राइवर को 2-3 मास दरमा दे पारूनी कि मो सुपरवाइजर को जी के निर्भर पैसा दे पार्म एभली अवस्था बर्तमान आम गति करूँ अंचल गाड़ी ठिया रेडिकेटर आवश्यकता कौन पड़ा से कथा माननीय विधायक को से बुझे प्रथम रेडिकेटर कौन आवश्यकता पड़ा डेडिकेटेड प्रथम उठा समस्त आमर दाबी ता प्रति विधायक निश्चित भाव में चिंता करेंगे कौन करेंगे आउ सबुठ गोटे बड़ कथा होमर जे खंडे 2 खंड गाड़ी करी जो ट्रक मालिक संघर आज जो आंदोलन चली हुए तो भी किसी थाईपे आम ट्रांसपोर्टर भूल थाईपे तेणु आम किभली भाव में आम आप ट्रक मालिक संघ आम भर डिफरेन्स ट्रांसपोर्ट भितर रहा देखिए आज आम मिलित होते आज आम लड़ाईटा करें आम मिलित भाव रहा ट्रांसपोर्ट वाला समस्त आम जी अच्छा समस्त को मुझे नवेदन करी समस्त
ସମଭାବରେ ଆମର ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆଜିର ଏଇ ଦିବସରେ ବିଧାୟକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ମୋତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କୁ ବି ସମସ୍ତ ଭାବରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ କହିବେ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ତାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ବି କିଭଳି ଲୋଡ଼ିଂ ହେବ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଅଲଗା କଥା ତ ଯାହା ପଡ଼ିଲା ଫେରିରେ ଯେତେ ଯାହା କାମ ହେଉଥିଲା ତାର କିଛି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗତ 15 ଦିନ ବିଗତ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି ଆଉ ସେମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯାହା ମିଛଣା କହିଲେ ଆଗେ କେତେ କାମ ହେଉଥିଲା ଆମର, ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦରକାର ପଡ଼ୁଥିଲା ଡାକ୍ତରୀ ସାହାଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରି ରାସ୍ତା ହେଉ କୋଠା ଘର ହେଉ ସବୁ କାମ ହେଉଥିଲା, ପାଣି ହେଉ କିଛି ଏବେ 5 ବର୍ଷ ହେଲା କିଛି କାମ ନାହିଁ। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଟିକେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। ଆଉ ବିଶେଷ ମୁଁ କିଛି କହୁନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକି ଆଶା ରଖିବି ଆମର ଏଇ ଆମେ ବି କେବେ ବି ଚାହିଁବୁ ନାହିଁ କମ୍ପାନୀଟା ଆମର ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ୁ। କମ୍ପାନୀ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ରହୁ, ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କମ୍ପାନୀ ଦେଖୁ, ଏତିକି ତାଙ୍କଠୁ ଆଶା ରଖି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଭାରତ ମାତା କି ଜୟ, ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ସଂଗଠନର ସମସ୍ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମୁରବୀ ସଭାପତି ତଥା ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ମୋର ନିବେଦନ, ମୁଁ ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ଟାଙ୍ଗୀ ସଦର ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ମୋ ଘର ଟାଙ୍ଗୀ। ମୁଁ ଭାଇ ମୋ ଗୋଟେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଅନ୍ୟାୟ ଅନୀତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋର ଗୋଟେ ପିଲାବେଳର ଆଦର୍ଶ। ମୋର କଥା ହେଉଛି ଯେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିବେ, କାଲି ମୋତେ କିଛି ଭାଇ ଏ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଏ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଏ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ମୁଁ ଦୁଃଖ ସହିତ ଘୋଷଣା କରୁଛି ଯେ ମୁଁ କୌଣସି ସଭାପତି ହିସାବରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଲୋକ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସଂଘ କରାଯାଇଛି ସେ ସଂଘର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବନ୍ଦ ଘୋଷଣା କରିବେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଲଢ଼େଇ ଭିତରେ ପାଦ ଦେଇଛି ଏ ଲଢ଼େଇ ଚାଲିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବି, ସାମିଲ ହେବି। ସାଧାରଣ ଲୋକ ହିସାବରେ, ସାଧାରଣ ଭାଇ ହିସାବରେ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବିପଦର ସମୟ ହିସାବରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ଏଠି ଆମର ବିଧାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯିଏ ଯେତେବେଳେ କହିବେ ସାଧାରଣ ଅମୂଲ୍ୟ ବୋଲି କହିବେ, ନଗାଲେ ଭାଇ ବୋଲି କହିବେ, ମୁଁ କୌଣସି ପଦ ପଦବୀରେ ରହିବି ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ଦିବସର ସଭାପତି ବଡ଼ ଭାଇ ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ମହୋଦୟ, ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ, ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଅଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କର ଜଣେ ଲଢ଼ୁଆ ବିଧାୟକ ଯାହାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଆମେ ବିଧାନସଭାରେ ଦେଖୁଛୁ। ସବୁ ବର୍ଗର ବିଷୟରେ ଯେ ବିଧାନସଭାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସବୁ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଜଣା, ଯିଏ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ। ଆମ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଅମର ନାୟକଙ୍କ ଉପରେ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏସିଆଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନି ନେବ। ଯେଉଁ ଦାବିମାନଙ୍କର ଆମ ଗାଡ଼ି ମାଲିକମାନଙ୍କର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନି ନେବ ଆମେ ଆଶା କରିବୁ। ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁରକୁ ବିଧାୟକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଆଜି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଥିବାରୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୋତେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତୁ ଆଜି ଦିନ ସାରା ସେଠି ରହିବୁ, ଭାଇମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିବୁ। ଆଉ ଏଇ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବୁ, ମୁଁ ବି ମାନବର ବିଧାୟକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବେହେରା ଟାଙ୍ଗୀ ସାଲେପୁର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ତୁ ରହିବୁ ମଧ୍ୟ। କଥା ଉଠୁଛି ଯେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି ଏ ସମସ୍ୟା ଏକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମଘଟ ହେଉଛି କାହିଁକି ଓସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନି ନେଉନାହିଁ ସେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ବର୍ତ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ଏଠି କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲେ ଓସିଏଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କରିଥିଲେ ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାକିରି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। 350 ଲୋକଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାକିରି ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ, ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ବେକାରୀ ଯୁବକମାନେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଗାଡ଼ି କରି ତାଙ୍କର ପରିବାର ଭରଣ ପୋଷଣ କରିବେ। ସେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମେମାନେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କମିଟ୍ କରି ଯାଇଥିଲୁ ସେ କଥା କହିଥିଲୁ ଯେ ଆପଣମାନେ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକୁ ହିସାବ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ
ଆପଣଙ୍କ କମ୍ପାନୀରେ ଜଣେ ଲେବର ଯେ କମ୍ପାନୀର ପରମାନେଣ୍ଟ ଲେବର ଯେତିକି ପାଉଛି ପଇସା ଇଏ ଗାଡ଼ି ମାଲିକଙ୍କର ମାସିକ ରୋଜଗାର ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦେଇ ସେତିକି ଅଣ୍ଟୁ ନାହିଁ। ତାପରେ ବି ଆପଣ ଯୋଉଭଳି ରେଟ୍ କାଟୁଛନ୍ତି ଡେଡିକେଟେଡ୍ ଗାଡ଼ି ନେଉଛନ୍ତି ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ସବୁ ଗାଡ଼ି ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଡିମାଣ୍ଡ କରିଥିଲି ଯେ 350 କୁ ଆପଣ ଚାକିରି ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେମାନେ ସେଇ ଚାକିରି କରି ଚଳିବେ ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି କରିବେ ନାହିଁ କି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଆଗରେ ଗେଟ୍ ଆଗରେ ବସି ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ବେକାର ଯୁବକର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପୋଷଣ ପାଇଁ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ। ସବୁ ଗାଡ଼ି ଆପଣ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବିକି ଦିଅନ୍ତୁ ସମିତିକି ଚାକିରି ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ସିଏ କହିଥିଲେ ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଏହା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ସେଇ ଗାଡ଼ି କରି ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କଲେ କଣ? ଆଜି ଡେଡିକେଟ ଗାଡ଼ି ନେଇଛନ୍ତି, ଡେଡିକେଟ ଗାଡ଼ି ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ପେଟ ପାଟଣାକୁ ମାରିବାକୁ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ ଭାଷଣ ଦଉନାହିଁ। ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକ ଜଣେ ଲଢୁଆ ବିଧାୟକକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଆମ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ଅଛି, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଏତିକି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ବନ୍ଧୁ ଉତ୍କଳ।